What subject? First year. Now second year. Kok baru? Kok berapa tahun ini? Kelas 5 bisoy sini Kokorok media no. Tini sung kumpui academy ni next by oro the main kumpui. Sung oro tini berai nelekha. Taklai 2024 tai 25 di sini je new academic session no. Je bahai ke itam bahai ke choli thong. Abo naijani bagai na thayo. Ebong school ni bisingo tai phataro bontirok jungzal tong abro puno boson purine lekha aboni logloge aro katal tabuk building choli tongo nai classroom nai tai laboratory nai computer ni room nai abo bo kam choli tongo na aboni tia naikha ga aboni logloge sunukha je tabuk to kaham no choli tongo একটা খাবার চিনি টিচার নি কিছু শর্টেজ দিনি প্রি নার্সারি নি খাবার 1 2 3 4 5 জরা অরজ তমনি টিচার সমস্যা টিচার দङ সংখ্যা ख्लायो अ जे जोंजाल तमनि फोरोंनाय रंनि जोंजाल इलेक्शन नि कोड अफ कन्डाक्ट पाइमनि परेनो जों একটা ওয়ান ছবি তংখা তাকলাই जों रिक्रुटमेंट खायनो हामनाय फाइल जत रेडी खायजा kaya ang asa klayo kaham kaino sung mo kumpui academy no primary level no je crack khanya nang mani je oboni je pillar je crack na nang mani obono crack khanya bagai sung yang 6 7 8 9 ni sai joton se sung jurmar nai o tolani level hamkai se sagani level hamnai tola hamia kai saka hamia boni bagai chung taklai oro je admission bo খুব রেস্ট্রিক্টেড মানে খুব রেস্ট্রিক্ট লাগেছে যাই তাবুক বুসকাংনি বিসিনি সিমি সিনি বিশেষ করে 10 তাই 12 বর্ণ গাইড হনা বাগै जों ওয়ান সুগৈ দङ এবং সামার ভ্যাকেশন পূজা ভ্যাকেশন এনি ভ্যাকেশন जों বর্ণ ছুটি রিয়াবই বর্ণ স্পেশাল কোচিং খাইনার বাগै जों ওয়ান সুগৈ দङ যেসা খাইপা নংথং অন্তত পক্ষে তাবুক চিনি মক কুম্পুই তাবুক হাস্তেও কাইসা বুমুই দङ হয়তো থানায় বিষয় কিসা চিন রেজাল্ট হামিয়াং মানো কিন্তু বুসকাং ফাইনাইনি সাল ও রেজাল্ট তাই হামিয়াং লাগ আবনি লগে লগে চিন্তা কাইসা ওয়ানসুকা যেহেতু কুম্পুই বিদ্যাজ্যোতির নর্মস গাইডলাইন অনুসারে চিনার স্টুডেন্ট বাঙি থাকে খালি হিংগাই চিন 2025-26 ni bisingono sentai kaisa orok katal school abo bidyajyoti ba সম্পূর্ণ সেপারেট abono khagiri hoi katal khai orbo khumpui english medium higher secondary school bumur hoi sentai kaisa school oro khainai ছাত্র rok bo sentai kabang khai buskang bisigo जों भर्ती खाइनाय जे स्टुडेन्ट जों भर्ती खाइनाय इंग्लिश बैकग्राउंड যারা गोनां बरनो जों जे कोनो नार्सारि स्कुल नि फांथं प्राइमारि इंग्लिश मीडियम नि फांथं हाई स्कुल नि फांथं जों बरनो सिमसि मा खालायसिनाय कारण जों आगिरगो नुखा अरखाबो इंग्लिश मीडियम भर्ती पाइखा बांला मीडियम नि 6 7 8 रगो सिनिस्राय रक गामि आमचाइनि बा लामा किनाय किनि फांथं काहामका लेखा परा फोरोंनानै सुजुग माया आबनि बागै बलनि नाम्बार एत लेस बरक ना बुझो इंग्लिश ना बुझो बांला ना बुझो ठीक मत ककबरक आबनि बागैनो जों बाहायखाय जों क्वालिटी एजुकेशन रिमान एडिसि नि बिसिङाव आबो बोसोर मानसुलायदों आसा रं कनै रंनक रग बोसोर रोंथिरनाय रग ताब सुजारतै दं ताबुक जरतै जों जे नं माने दुइटा वै आरो दुइटा सेक्सन दं माने दुइटा स्कुल दङ 5 जरा 1000
Oro sung je no mani 25 tabuk jara NX hota taibo readmission na tongka agin student rok haya ko goja tau NX hota sung nuka je 1025 student tau jara ti tong borong thane mid day meal rok bo ma hekira 4000 mid day meal rok sari jara so কয়েকদিন বিসিং মিড ডে মিল তুই পরীক্ষা নিরীক্ষা নাই কমিটির আসুকলাই নাই এবং যে ওর যে কয়েকটা ওর যে 2-3টা জায়গা যে মিড ডে মিল জিং মানে NX ni বিসিং 2টা পার্ট দं ও পার্ট নিনো जों কিসা এক্সামিন মাখাইনাय yang by yang ni অবস্থা বাহাই শুধু পনি বাকি সিমিয়া সিনোর যে হস্টেল দंमोन म हस्टेल नो जों उराम उराम फायनाय फैयो बिनि डिसिप्लिन बिनर तमने बनो स्टाडी सारिक सारिक जो बंगलो जो स्टडी खाली माने कचिनी स्टडी रूम रक बेलाय शॉर्टेज और स्टडी रूम रक बेलाय किनो कम जार kana थिपा बेसु बंगलो ओ स्टडी रक खाली मायां को आबरंनो जों वान सुबि दं बसकांनि सालाव मनो तैबो काम खायना बाके सुदो और सिमिया अ खुमपु सिमिया सारा त्रिपुरानि बातात एडिसि एलाकानि जतो रोंनो रंनो एबं रों फोरोंनाय रंनो रों सोलोंनाय रंनो बरनो खातु होनो ना बाके तैबो लामा गाहाम नायथुंना बाके जों वान सुबाय